ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Таҷ Авто қарор доред. Бародаро, имрӯз шуморо аз нарху навои мошинбозии хуҷанд бохабар мезем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Бародаро, ина якта лайка бизанед, мо бошад аз нарху навои мошинҳо шуморо бохабар мезем. Лайка бизанед бародаро. ина бародаро мармат BMW 324 будааст. солаш 87. мотораш чӣ хеле? Мотор 03 бародаро. Мошина арзон мекунем, хушрӯ нигоҳ кунед. Коробкаш механика бародаро, салонош латта. Документаш хена? Документаш 100%. Техосмотр дора. Документаш 100%. Утилизация техосмотра будааст бародаро. нархаш бародаро 15000 сом фиксиан мошин бо савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот ина бародаро 92 72. чай 766 ме? Як чӣ кунед? Ва 92 766 29 73. як телефон Яхта муни меша. ина бародаро херидор бошад. Ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. 15000 утилизация техосмотр дора бародаро. Мармат. ина бародаро мармат Opel Sedan будааст. Солаи 93, мотори 1.6 простой. Газаш айна. мошин газ бензин дора бародаро. Мошина арзон мекунем, хушрӯ нигоҳ кунед. ҳолати баллонаш нав бародаро. ҳолати салонаш нигоҳ кунед бародаро. Мармат. коробкаш механика, салонош латта бародаро, чехол киштаги, люкаш ҳам будааст бародаро. Мармат. Техосмотр утилизацияш нав креги бефикрам як машин. нарх чанди? нархи 28000 сом фиксиан мошин бо савдо мешавад бародаро. рақамои телефон барои маълумот 92 823 98 88. ина бародаро херидор бошад, ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. Мармат бародаро. ина бародаро мармат Opel Meriva будааст. соли 2007, мотораш 1.7 дизел будааст бародаро. мошина арзон мекунем, хушрӯ нигоҳ кунед. ати балнош дашик шойтчако. ина бародаро мармат ҳолати салонаш, коробкаи механика, салонош латта будааст. Мармат. Опс. Чорта электропакет. Требага 247,000 будааст. Документаш хена ко? Техосмотр утилизация надора бародаро. нарх чанд гуфтед? 55000 сом фиксиан мошин бо савдо мешавад бародаро. ина херидор бошад, рақамои телефоншон номертон бигӯед. номертон 92 757 10 10. херидор бошад, ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. Бармат бародаро. ина бародаро мармат Opel Zafira. соли 2006, мотора 1.0, 7 клапана гуфтидан. ина 7 клапана бародаро. мошина арзон мекунем, хушрӯ нигоҳ кунед. дизел будааст. ҳолати баллонош мармат. ҳолати салонош нигоҳ кунед бародаро. 4 электропакет. коробкаш механика, салонош латта бародаро. Пробега 308 000.
ماشین ترانزیت hayat است. این دکمنتو شایمی تخصص utilizacja داره باردار 9 مقدار است. نقش شانسی شاسی 1000 سوم توسیان ماشین باز ساده میشه باردار. رقم تلفن برای ما 60 پوینت میداد یعنی. رقم تلفن برای معلومات 92 757 10 10. اینا باردار خریدار باشد به این نمره زنگ میزنید ماشین باز ساده میشه. مرمت باردار 60000 هم کم که میداد. اینا باردار مرمت سپرینتر سال 2014 بود است. موتور دوی یا دومه؟ دوی میشه باردار توربو. این ماشین ارزان میکنه خوشرو نگاه کنید باردار. Euro 5. Вот и баллонош на باردار. Вот и салонش نگاه کنید باردار. دو تا الکتریک پاکت. коробкаш механика, салонош лахта باردار. Пробегаш 360,000 دست باردار. حالت بالون قفای ماشین حالتی سالن باردار مروا نقش باردار 250,000 سوم توسیان ماشین باز ساده میشه. این تخصص موتور utilizatsiya میشه. هم دکمنت های دست باردار رقمشون 92 722 75 99. خیلی باشد به این نمره زنگ میزنید ماشین باز ساده میشه. آرام باردار. این باردار نمی 135,000 به ساده شده است. سولاش چند کوینه؟ سولاش چند؟ 2006 سال 2006 بود است این باردار. نرخش 135,000. موتور دوی اینه. موتور دوی 135,000 به ساده شده.